श्राद्ध कार्यक्रम से लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। साथ ही एक अन्य व्यक्ति इस घटना में गंभीर अवस्था में घायल हो जाती है। मध्य रात आसाम सीमावर्ती कुमारग्राम राधानगर से सटे इलाके में यह दर्दनाक घटना हुई है। परिवार वालों का दावा है कि व्यक्ति की मौत डंपर की चपेट में आने से हुई है। मृतक का नाम तापन दास, उम्र 40 वर्ष बताई गई। इस घटना से दुर्घटना क्षेत्र में भारी तनाव उत्पन्न हो जाती है और स्थिति को संभालने के लिए बारोबिशा पुलिस की चौकी का एक पुलिस बल मौके पर पहुंचती है। किसी तरीका से दोनों को तुरंत वहां से बचाकर कामाख्यागुड़ी ग्रामीण अस्पताल लाया जाता है, जहां डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की स्थिति नाजुक बताई गई है। कामाख्यागुड़ी फाঁড়ি पुलिस ने शव को बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। এটা তো ওনার আত্মীয়র বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ আসছিল, চ্যাংপাড়ার বাড়ি, চ্যাংবাড়ি দলদলি পার হয়ে। তো পরে আমার ওই পাশের বাড়ির এক বন্ধুকে নিয়ে চলে গেছে ওই নিমন্ত্রণ খেতে। নিমন্ত্রণ শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণ খেয়ে আসার পথেই ওই ডাম্পারের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। কোন জায়গাটা অ্যাক্সিডেন্ট? এটা হচ্ছে তোমার ওই নাদানগরটা পার হয়ে শিববাড়ির একটু পার হয়ে, মানে ঠিক কদমতলার কাছাকাছি। কি মানে যে মারা গেল তার নাম কি? যে মারা গেল সে আমার ভাগ্নি জামাই, ওনার নাম হচ্ছে তপন দাস। আর যে আহত হয়েছে? আর যে আহত হয়ে গেছে ওর নাম হচ্ছে রমণী দাস। এদের বাড়ি কোন এলাকায়? এই আমার ভাগ্নি জামাইয়ের বাড়ি হচ্ছে থানুপাড়া, পশ্চিম খুলিশামারি পোস্ট অফিস, পিএস শামুকতলা। আর যিনি আহত হয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে রমণী দাস, পিতা লেত বিনয়ন দাস, বাড়ি পূর্ব চিকলিপুর বাকলারপাড়, পিএস শামুকতলা। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে অমল দাস।